Bien, bonjour, je m'appelle Philippe Petit. J'ai fait de la mésothérapie pendant de très longues années et j'ai eu la chance de connaître toute l'évolution de la mésothérapie en France et dans le monde. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir participé à ce congrès en Lituanie, à Trakai, réservé en très grande partie à la mésothérapie. Donc mon premier remerciement ira vers les organisateurs d'avoir eu l'idée d'organiser ces 2 jours de mésothérapie. Sur le plan de l'organisation, je crois que nous avons très peu de choses à dire parce que tout s'est déroulé, j'allais dire, sans aucun problème. Il n'y a pas eu d'éléments, j'allais dire, perturbateurs ou d'éléments négatifs pendant ces 2 jours. Du côté des organisateurs, je ne sais pas, mais pour nous, ça a été vraiment, n'est-ce pas Philippe ? Ça a été vraiment quelque chose qui s'est parfaitement déroulé, sur le plan donc technique. Maintenant, sur le plan intellectuel, nous avons, je dis bien, parlé essentiellement de mésothérapie avec des gens qui connaissent parfaitement bien la mésothérapie. Donc le but de ce congrès, c'était un petit peu d'apporter une originalité aux connaissances de base de la mésothérapie. Alors, c'est difficile de se juger soi-même, bien évidemment, mais les conférences de mes confrères, les conférences des intervenants, qu'ils soient lituaniens, russes, éventuellement kazakhs, m'ont paru également aller dans ce sens, puisque nous avions la chance quand même d'avoir des traductions. Et je crois que c'est une réunion quand même d'un très très bon niveau sur le plan intellectuel. Et mes vœux, ce serait bien évidemment que ce type d'expérience se renouvelle dans d'autres pays, de façon à faire progresser un petit peu la mésothérapie et ne pas toujours rester un petit peu sur ces mêmes connaissances de base. Voilà un petit peu ce que je pense de ces 2 jours. On pourrait y ajouter évidemment la beauté de la Lituanie, surtout de cette région de Trakai, où on est vraiment pas très loin du paradis. Tai, kas pateikta teoriškai, buvo pademonstruota praktiškai. Yra smagu tai pamatyti, nes ne visada, kai pateiki teoriškai, gali išpildyti praktiškai. Tai čia buvo atitikmuo 1:1. Tai yra konkretu, aišku, kodėl ir kaip. Labai, manyčiau, ir išsamiai paaiškinta, ir pademonstruota, ir gerai pateikta. I think that globally it's really perfect because organizing a Congress is not very easy for the people who are in charge of that, especially to manage all the problems of the people, lecturers, especially speakers, lecturers. It's not easy to put the different topics to be understood by participants. So I think that Ruta succeeded in his operation of first Congress, I think, International Congress. And the second thing is that the part which is the stay, the transfer, also was perfect. Really, it was not only words. I really congratulate people from Lithuania to organize such an event. Negali išskirti kažkurio vieno, vienas už kitą, kad būtų kažko pranešęs. Visi yra lygiaverčiai pranešėjai, stiprus pranešėjai ir savo srities žinovai. Manau, kad jie visi reikalingi, nes pagal taip, kaip auditorija rašėsi, ypatingai kada kalbėjo apie kūną, kalbant apie trigerinius taškus, aš stebėjau, koks buvo susidomėjimas, kai fotografavo, užsirašinėjo, manau, tai buvo tikrai žinios. Man tarp kitko galiu pasakyti irgi įdomu, nes aš pradėjau mezoterapiją būtent nuo sportinių traumų trigerinių taškų daug metų atgal, bet manau, tas sritis tikrai labai įdomi ir norėčiau
jau iš asmeninių interesų, dar kažką sužinoti tokio naujesnio, įdomesnio, kitokios technikos, kitokios žinios, kitos mokyklos, bet kada yra apie vieną ir tą pačią problemą, tu iš vieno pasiimi vienos mokyklos vieną dalyką, iš kito, antrą, trečią ir galiausiai susikuri savo naujausią kažko, ne tai kad naujausią, bet labiausiai priimtiną, daugiausiai rezultatų duodantį, praktiškai patikrinamą. Na, aš manau, dėl to išskirti vieną lektorių, visų reikia, kad iš visų paimtum tai, pritaikytum ir susikurtum savo sistemą, kur tenkintų kiekvieną atėjusį žmogų, duodant jam geresnį sveikatos pojūtį, geresnį norimą rezultatą, ir grožį, aišku, moterim išeiti visom gražiom. And I must admit that Congress, the organization was amazing regarding from the pickup to the airport, drop into Congress, organization of the program, everything was spot on, without any error. Regarding the speakers, obviously, yes, it was interesting because we have all come from different countries and background, and our main interest for all of us was the mesotherapy and sharing the different knowledge with doctors from all over, from a wide broad. Talking about mesotherapy, we realized that we're sharing the same love for this mesotherapy. But what was the most interesting, it was we didn't only talk about mesotherapy, but we talked about mesotherapy and all the aesthetic, but also the mesotherapy not only for the aesthetic side, for the pain side. So it's showing that the mesotherapy is a broad range and can be developed. And it's why, this Congress is the beginning of, I'm sure, a long story where we're going to move forward and we're going to bring more and more research, more and more new information, more and more technique going forward to get a better understanding for the mesotherapy, for the one who practice, but also for the one who maybe have a doubt about the efficacy of this technique. And finally, like Dr. Petit said, organizing this congress in the superb country which is Lithuania make even more pleasant, and Lithuania, it's a magical country and Lithuanian people are magical as well. So thank you very much. Ačiū. Merci. Сначала хочу немножко чуть-чуть говорить, когда мы познакомились с Рутой, это 3 года назад, начали сотрудничать наша компания Martinex. Я являюсь вице-президентом компании Martinex в России. У нас очень хорошие отношения с ними, и сейчас первый раз, я был несколько раз здесь в Тракае, но сейчас первый раз приехал на конгресс, который организовала компания Руты, Академия здоровья и красоты. Я, честно говоря, был удивлен положительно. Такой уровень организации очень на высоком уровне. Мы сами, у нас очень большой опыт организации таких видов конгрессов по всему миру организуем, и в России в том числе. И я очень поражен, мне очень понравилась организация, очень все четко, все сделано на высоком уровне. Что касается спикеров, спикеры тоже, которые пригласили на это мероприятие, это высший пилотаж на месотерапия, все, что мы сейчас здесь трактуем, месотерапия, Филипп Пети, там, это спикеры из Франции, из России, из Англии, очень сами такие ведущие специалисты всего мира. Что пожелать, я думаю, что лучше не сделаешь, если честно говоря. Поэтому мои очень поздравления, очень все сделано отлично.